palta daw ribs uno. Si Daw or Si. more. Pag explain Sina sa'yo? Actually, even mga medical or mga scientific, na sila real explanationally. Pero kung mambase kita sa na Bible, first, God created man. Una lang yung created man. And then, after, in the 6 days, sabi nila, patangin nila na ombre. Alam pa si God, tapos na siguro lang. Ito ombre, yasa yung man, hindi man ta pwede man relate. Kasi di sa uban, mga hayop ba di sa uban? Halimbawa, nagkwento lang na kabrito. Manggat amo. Sabi nila, it is not good for a man to live alone. So, yung create le woman. Pero prior le man create woman, yaman dali man dunmianay ko nakil hombre. Tapos sa sakale el uno ribs. Amo sa el explanation porque el man falta ribs unlike na mujer. Kasi kung binamira ka kasi ka check ya, el mujer kompleto si kita falta si kita. Amo sa kung ikaw kung disidiya ka nun. Disidiya ka kasaya ka, disidiya ka buska mujer. Mampregat ka, hindi ka, ay, type yung no. Hindi ikaw dapat type, dapat type si God kung si mujer. Lord, amoy ba ito yung nawawala kong tadyang? Nawawala kong rib, baka